Khagmani no kipri mane hene khaimani jago nukha srai ke sini borok jara Tipra Motha khaini no nai case rekha aboni bagai sengpina ma phaikya phai 12 jon mui case rajak jeng sungmuk jakao jago totally je oro dugana asugoi o fast phaya dini bo phunuk mane je sabo oro involve kre mane go tong dugana asugoi bo tongo oma ikeno kmama bong nong no haino ereng case chale rekha abo sengpina oro ma phaikya ma phai dini 12 jon no tugui oro seng oro phai mamale phikya gabono sana kalai otabo রাজনীতি সব জায়গা চলিয়া সব জায়গা রাজনীতি চলে বাই রাজনীতি থিংকিংয়া সিনি বড় হাইনিসে হদে নেং দং রাজনীতি বাই সেজং থাঙ্গা অবিসিङाव जों রাজনীতি বাই दाबो थों थलायनके जों बुरा आगु मानाय आबै मा सावो जारा बिजेपि खायने दं बंनि बड़ ग्रिखान बागै बड़ आमें चिबां जाजाक सुदु सिन बड़ थामजां दंमोन बाहायके सिन बड़ दुलरखाय सिकिरवै एरेंगरे केस दय नगा आसुय दंमान आबोसे बनि नाहामो नेक्स्ट तो माके हाइनो एरेंगरे केस रान तांथों आं बागै जों सबा खायनाय जोंनो केस बेंक दिगि रह बेंक दिगि खायनाय आबो सोंनाया जों सबा खायनि जों रेडि दङ एरेंगरे नगाबके जाते जाय केस दियाते Takarjala PSO ma phailekya chini ereng 12 jon no case rikha Takarjala Gulagati assembly ni MLA Birendra Kishore je usrango 21 tariko patal knyani je aro program tong hunai khnawoi parani lukurok jotno hangsake bini protest khlaioi bono kosom flap flugoi ma haibyahnai patal knyano situgyahnai a jaga protest khaiman jorawo a jagao sung saimano abo kuno Tipra Motha ya public rok se ar jaga movement khaimani a jagao ereng chin Tipra Motha ni কয়েকজন লিডার্স রং যেখানে আ জায়গা বড় কুসু করুই আ জায়গা বড় ভিডিও ফুটেজ তহাকে ফুলুক দি খেবা বড় দুগানো কেবো বখানা রাজানো থাঙ্গো আবো বড় রিপোর্ট বড়খা ফেবা বড় Tipra Motha ni বড় সাই কেস রু কারণ जों তো আবো जों Tipra Motha जों আবো নাইয়া কারণ গণতন্ত্র যতনা খাইনানি অধিকার দङ जों खायदिनि उनाव जों कुना बादा खाया फेबा लुकुरक पाताल कुnya जे NRC केस नि बागै कामी वो जे रां थुमुइ तालां थांमानि आ रां न किफलि रुदि आ तिप्रासाना हयरानि खायमानि बस्ता कामनि चुमरुमानि दिलिवो आबनो माइलिस ना वइ बताबो बीजेपी वो जे दफान बा कक साइ दंमानि बताबो दफान खिबो बीजेपी वा थाङो आके आबनि बागै एलाकानि बरर आ जागा बनो फ्लेग कसम एरियाव सितु याहनि खायमानि ताई बरंनि खुगो खनाका जे जागा बंनि सामनगर प्रग्राम दङ आ जागा ताबुनि जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार रामपद जमातिया बबा फाइनाय बनका बरक सितंनाय आबायके बंथानि जों अकक माखा आके तिनि जे सिनि एरें सिन Tipra Motha नि बरंनो बरक केस रुइ ताम बरक ताम नाय बिनि बागै जों तिनरो उसी बायबो सालायखा उसिनो जों कं साका एरें सिन Tipra Motha no जदि अबाहायके केस दुइ तंहाके जों आसुगुइ तंला बसकांगो साइबो रखा बसकांगो जों ओ जे केस नि बेपार तुइ जों डेपुटेशन रुनाय उसिनो डाइरेक्ट जों साका अबाहायके एरें Tipra Motha नि बरक लिडार्स रंनि मुं केस रुइ हयरानि खायनाय मानि आबनो जों जवाब रुनाय बिनि बागै जों तिनरो फाइ सालायनायखा अ केसनि बेपारते सालायखा जेहेतु आ जागा उसी एसडीपीओ एसपी उस्पट दङ कोनो भायोलेंस करै कोनो लाथा करै एकमात्र फ्लेग कसम चिमति साजा तैजाक नर मीडिया नरक नोटिस खानाय रक नरक नुगौ हायके बरक बाहे तामनि केस रखा दांगा फनामको अस्त्र शस्त्र साजुगै आ जागा मुभमेंट खायो बीजेपी दं गासना नाय हनै सावो अब टोटली फल्स बिनि बागै राजनीति हायका थंनि राजनीति खायनायके बरकनो हामजांना रोंदि
borokna hamjagi to fenya naji nung ereng case mane abo kintu public se jawab nai beskang je ko jorawo beskang ni jorawo public se o jawab ruwane जों Tipra Motha किन्तु अरो जों बिनि लिडार हिसाबै मा फायखा Tipra Mothani आंनि जि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि सिनियर लिडार दारो मामा रमेन्द्र सिनि सिनियर लिडार मानव ताइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट TWF नि ताइ ब्लक नि जत्तनो मा फायलाके जों कारण Tipra Mothani मुक्तिसि केस रु कारण नरक आरो सराय नुखा आरो जागा फिलाबुक करै मुंसा करै Tipra Mothani फिलाबुक करै मुंसा करै लाथा लुथुसिन करै angke borok tama abo danga khayo osto sajukjak abo to SP ponjo sarai nukjak kintu obongkha totally Tipra sana uruipur khanya bagise Birendra Kishurman Deborma bo o processa chalau dong aba ke rastiti tathni beskangwa kintu aboni sing jawab runai kaya sum kok sana angke musungya karon oba ke hayang khaika sim dilai bkha dukho nango kebuya sim Tipra sa no kes ngo